Jotono lamchok so rajahani kupo channel de kyan mokhe dobin chongpring se tini nambus kangwa khupokta tui bimok 48 করম সরানি বাইট রেলি খেমক নাইনি 15 আগস্ট নি তুইয়ে বড় বেরসি মেল যত বতি গেলাই সে 48 করম সরানা ক্ষেত্রে মিডিয়া নিউজ কাউন্ট প্রেস মিট দেখে সাকায়াক নাইনি তুইয়ে Durak. Hai. Ini baik relek lah, tapi ni kamu nak nak mungkin ye, jotono kulungan. Ini jotono Saiman na, atau tu temu Sabinata Diwas, ini Bharat Borsho, Sabin nama 1947. Ini hanya atau tu temu Sabinata Diwas उपलक्षे ini 48 করম ছড়া যুব সমাজ উদ্যোগ ভাই ini kaisa tiranga rally খাইজাকা এই tiranga rally না খাইজানোর বাকি সারা ত্রিপুরা ব্যাপী কারণ তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চা নিয়ে নির্দেশ মোতাবেক তথা তিনি মানগাঁও রাজ্য সভাপতি মাননীয় সুশান্ত দেব তিনি বিশালগড় বিধানসভা জনপ্রিয় বিধায়ক উনি নির্দেশ অনুযায়ী তিনি প্রতিটা বিধানসভাও 13 এবং 14 তারিখ ডিসেম্বর সারা 60টা বিধানসভাও তিরঙ্গা রেলি খাইজাবে দङ ও খাইজাওয়ার একটাই কারণ जों देशनो हामजानायनि बागै राष्ट्रनो हामजानायनि बागै उद्देश्य ना हायनो कतिटा विधानसभा तिरंगा रेली खाइजाबे लाइटनाय बिसोर नखरा ताखलायनि रेली खाइजाबो बोसोर प्रथम खानाय एक बोसोर खानाय
বা অবতর নরবন্ধবী তখনা থানায় বা তুলনায় টাকলাই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অসংখ্য পুরস্কার আয়োজন যুব সমাজ পুরস্কার ফাইজাক টাকলাই প্রায় 350-400 হাই বাইক जों प्रतिटा प्राय हाजार काছাকাছি প্রায় 300 টাকায় রেলি খাইজাক সারা বিধানসহ বা টাকলাই কাছে সারা দङ দেশनो हामजागमानि কাছে যে যিনি প্রধানমন্ত্রী যে সাজাগমানি কারণ রাষ্ট্রনো সেটা হামজানা নয় রাজনৈতিক কিন্তু বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সামাজিক ফানংতং সেখান দেশনো হামজানা ও প্রেরণা ছিল যিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি দেশনি এবং রাষ্ট্রপতি যিনি সদীয় দ্রৌপদী মুর্মু উনি নেতৃত্বে বা দেশ যে পরিচালনা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেয় যে বরং যুব সমাজ বেশিরভাগ অংশ যাতে দেশপ্রেমী এবং সামাজিক সামগ্রিক সহযোগিতা খানাবাদী তিনি প্রেরণা হিসাবে এবং অবনো সানায় নগ্নি মিডিয়া চ্যানেলটি সাজানায় যিনি যুব সমাজ তাই নেশা হইতে মুক্ত অন্তম যিনি দেশ এবং যিনি রাজ্য এবং যিনি বিধানসভা মুক্ত নাংনায় কারণ নেশা মুক্ত অংশ দেশ মুক্ত রাজ্য মুক্ত কারণ নেশা উপলক্ষে যাতে টাকলাইতং খেলাধুলার মাধ্যমে ফাইতং যুব সমাজ এবং সামাজিক কাজে বিস্কাম ফাইতং নবননি চ্যানেলটি কবক যাবে তাবো যারা টংনাই যিনি যুব সমাজ যত কবক নাই जों नং চ্যানেল বাই যাতে যুব সমাজ বিস্কানা আগবি ফাইতং সমাজনি কাজে নাং ফাইতং সমাজে বিভ্রান্ত জায়গা যে জায়গাও जों समाजक काहाम दङ काहाम सामनो सहयोगिता फाइदों তিনি বাইক রেলি খাইজাক মানে আবো বদল রেলি খাইজাক जों তিনি तिरंगा रैली खेमानि चिनी भारतीय जनता युव मोर्चा उद्योग बाय और चिनी विधानसभा चिनी 48 कर्मचारी युव मोर्चा उद्योग बाय जों তিনি रैली खाइजाक তিনি ओ पान्डाव हासे हापां एबा लिडार्स अक्रार नै थाबो मंडल चिनरानि हाइमानजाक फाइजाक चिनी प्रदेश युव मोर्चानि सेक्रेटारि सुमन रয়েছেন তারা প্রদেশ হইতে বনচিনের কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব রিজার্ভ তিন যুব সমাজে সকল যাতে আমি মন্ডলের যুব সমাজের নেতৃত্ব কার্যকর্তা আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট মন্ডল সদস্য ওটাই অভিযোগ যুব সমাজের যত কার্যকর্তা রয়েছে নিয়ে কবজ বসত নিয়ে ধরেন সিভিল সেক্রেটারি দ্বারা পাইটা একটা বয় আনতা এরিয়ার নরম বেরে লেভেল जों स्टार्टिंग से बेनोकाय मनु मुक्त मंच टाउन हल अरनि सिमिसन चेंसावै जों दुमासरा करातीछरा नेपाल टिला 82 माइल करमचरा मासली हाइन हाइ पाइथा खेगेसन मनुवा सिनि प्रोग्राम जाव मनु सिनि पाइथा खेगेसन पाइथाखौ जों नगरनि खनाय नों खरकसा 48 करमचरा मन्दनि सिगला बदने तांसां अप्राखिनि सिंजागे दंनि बिथिंगे हासिनि तंगो संतला नखरनो दिनैनि स्पेशल डे एकबा तिरंगा हेलो नोंथाङा मेसेज खालामबाय आं नोंनि चेनेलखौ बुंनो साग्लायनो सोलोंनो बलायनो हामबाय प्रब्लेम सुननो बागै आइसानो सानामो संगो कारण जों जतनो निजिनि स्वार्थ व्यक्तित्व जत किछु नायो किन्तु सिगां जों राष्ट्रना हामजाना नाय देशनो मा हामजानाय कारण जों हा होनो जोंनि हानो जीवन जों हामजावा ओ हानो जोंनि देश ओ देशनि जीवन हानो जतनो हामजाबि एवं आइन शृंखला जेटा नियम कानुन सरकारी आइन अबनो जतनो श्रद्धा खाइदि आं अबनो नंगियान्ति सानाय कारण आइन बसन देश शासन खाइते राज्य दङ अन लागि नों जोंनि सानाय बरगत बरम सानाय जाते देश हामजाबि समाज हामजाबि एलाकानि बरक बाय सुसम्पर्क गाहामके तंगि गोटाल जे बसर फाइट दङ जोंनि कारण खना जोंनि स्वाधीनता दिवस 15 आगस्ट अबनि परिस्थिति जों गोटालकै जे स्वाधीनता मामानि दिन आं जतन थानि कइनाय जाते बं जतन सुकामना नांथुम काहामके जतन तंथुम चाथुम এই রাজ্যनि बरक शांति शृंखला जाति जनजाति मिलियै जों जेना एकबद्ध खायै जोंनि देशनि उन्नति जेमन राज्यनि उन्नति खायनाय बरम गोनां जाथो पाइथागो बाक्सानि बरकनानै उपना किस्तानि सिनेमा पाइथागो आनि सिनेमा आं 48 करमचरा युव मोर्चानि सभापति सञ्जित बर्मा पारानि 82 Juta thaten tia kongse ke hatie mono west jom maya ha sule sudekhia bungo swamo